بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی و پیغمبرا قل لازواجک و بیبیان اخپلتا و بناتک اولون اخپلتا و نساء المؤمنین او خزد مؤمنانو تا یدنین علیهن چراتاو دی کی بزانون اخپلو باندی من جلابی بیهن ددرنو سادروننا ذالک دا ادنا نزدی دا ایو رفنا دا چوپی جندلشی چه دا دا شریف خاندان ندا فلا یوزین نزرر بون رسولشی دیتا وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ بخون کے مہربان. لئن لم ينتهِ المنافقون کچرت من نشو منافقان والذین وکسان فی قلوبهم مرض چی بزرونو دی کی دی مرض والمرجفون فی المدینتی او بد خبر خورون کی پخار کی لنغرینک بهم نخام خاراتیز بکتا لرا پدی باندی فلا یجاورونک فیها نو بیا بگاون توبون کتا سر پدی کی مگ الا قلیلا مگر لگا ملعونین پلانت شوی دی اینما ثقفو کم زی چی مندل شدی اخذو نو نیولی کیگی با وقتلو تقتیلا او وجل بشی پا وجل سرا سنت اللہ فی الذین خلو دا طریقہ دا اللہ دا بارد آغا کسانو کی خلو چی مخ کی تیر شو من قبلو مخ کی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا او چربا نومی ترکی دا اللہ لر بدلی دلا. یسألک الناسو تپوس کئیستان خلق عن الساعتی بارد قیامت کی قل ورتویا انما علمها یقینا علم دی عند اللہ اللہ سردے وما یدریک لعل الساعتا او سشی خبر گتا لرا چکی دیشی دا قیامت تکونو قریبا ونزدی ان اللہ یقینا اللہ لعن الکافرین لعنت کرے بکافرانو باندی وعد لهم سعیرا او تیار کرے دی لرا جہنم خالدین فیہا ہمیشہ بھئی پدی کے ابدن ہمیشہ لا یجدونا نبمومی ولیا سوک دوست ولا نصیرا او نیم دادی.